नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 25 तारीख गुरुवार। आपण मानक पई नहीं आसीछु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टी गोटे लाइक करबा सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल हॉलीवुड न्यूज को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर, मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। सेप्टेम्बर मासर 26 तारीख रे दबा पाई निर्देश। शारदीय दुर्गा पूजा पाई राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को आगुआ मिलिबो दरमा। चलित सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारीख रे प्रदान करबा पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देछंती। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस रे दरमा मिलथिबा बेले दुर्गा पूजा पाई आसंता सेप्टेम्बर 27 तारीख रु राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। दशहरा पर पार्वण ऋतु रे विभिन्न सामग्री किणाकिणी होता है एवं एई वर्ष सारा देश में जीएसटी 2.0 संस्कार पर सारा देश में बचत उत्सव पालन करा जाउछि। एहाकु दृष्टि रखी चलित मासर दरमा सेप्टेम्बर 26 तारीख सुधा प्रदान पाई मुख्यमंत्री निर्देश देछंती। परवर्ती खबर, दुर्बल स्थिति रे लघुचाप, 28 पर्यंत स्वल्परू मध्यम वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पश्चिमबंग उत्तर ओडिशा निकटवर्ती उपकूल अंचल सृष्टि होइतिबा लघुचाप आज गांगेय पश्चिमबंग और संलग्न उत्तर ओडिशा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपकूल रही। आसंता 12 घंटा पर्यंत यही अंचल रहिथिबा परे यार प्रभाव कमिबो। तेबे सेप्टेम्बर 25 तारीख बेलू उत्तर पश्चिम और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर उपरे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यार पश्चिम दिग को गति करी सेप्टेम्बर 26 तारीख रे दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे अवपात परिणत हो पारे। सेप्टेम्बर 27 तारीख बेलू यह दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रमण करिवार संभावना रही। दुईटी लघुचाप प्रभाव में आसंता 28 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हालुका मध्यम धरण वर्षा जारी रहिबो। आसंता 24 घंटा मध्य केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी, झारसुगुड़ा, संबलपुर जिले में प्रबल वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन होबाकु थिबारु आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपाल कहते सेप्टेम्बर 25 तारीख में ओडिशार उपकूल ठारू दूर में समुद्र रहिबो। सेप्टेम्बर 26 तारीख में गोपालपुर और विशाखापट्टनम मझिरे स्थलभाग छुईब। आसंता 30 तारीख में ओडिशा संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि सह लघुचाप परिणत होब। यह ओडिशा उपकूल निकट में समुद्र उत्तर आड़ को गति करिवो एवं अक्टोबर 4 रे पश्चिमबंगर दीर्घारे निकटवर्ती होब। यह मध्य अधिक घनीभूत हेबो नाही। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं आसिले बड़ खबर। आपण जदि अयोग्य होई भी राशन कार्ड रे चाउल पाउछंती तेबे सावधान। आपण को ऊपर कौन सी मुहूर्त रे होई पारे एक्शन। आउ केउ समय भी आपणकर कटि जाई पारे राशन कार्ड। विधानसभा रे राशन कार्ड संपर्क में बड़ सूचना देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, जेउथिरे से अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड कटिबा नहीं सूचना देइछंती। विधानसभा रे बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी राशन कार्ड रो अयोग्य हिताधिकारी बाद देवा संपर्क में प्रश्न करथिले। केउं जिल्लारू केते राशन कार्ड अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़छंती से नहीं प्रश्न करथिले टंकधर। आउ एही प्रश्नर उत्तर रखी किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य को सामना को आनिछंती जोगाण मंत्री। जोगाण मंत्री को कहवा अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे राज्यर 3 कोटी अधिक लोकों को मागणा खाद्य शस्य जोगाई दिया जाउछि। सेहीपरि राज्यर खाद्य सुरक्षा योजना रे 180,000 लोकों को मागणारे खाद्य शस्य जोगाई दिया जाउछि। हेले अयोग्य हिताधिकारी को बाद देवा लगी सरकार एवं कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती।
ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ସମୟରେ 1,09,853 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ 30,000ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 6,38,000 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ 3,87,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ, ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁନା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମାପକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 16ଟି ମାମଲା। ରୁଜୁ ମାମଲାରୁ 2,26,500 ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର ସୁନା ଦେଇ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଦୋକାନୀ। ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା ମାପକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ସଠିକ୍ ମାପ ଦେବେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2009 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲେଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ରୁଲ୍ସ 2011 ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଓ ଉପଧାରାକୁ ମାପ ଓଜନ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ କରି କଲେ ସମାଲୋଚନା। ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ ଓ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ, ସେ ଦଳ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନେତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମଗାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ସତ ସାହସ ଅଛି ତ ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣର ରିସିପ୍ଟ କିମ୍ବା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଜେଡି ମହିଳା ଶାଖା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମୟୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହି ପରୋପକ୍ଷରେ ଦଳୀୟ ନେତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।